kuachia mama pasteur Alain atatufungulia mkusanyiko wetu na maombi na kuacha vyote mikono ya Mungu. Mama pasteur, karibu kwa maombi. Kushukuru Mungu kwa kuya na sisi. Kwanza mkunji ya kwanza baba yangu, Baba tunafika mkipande kia mkunji ya kwanza. Mungu Baba, tunaomba Roho Mtakatifu kwe na sisi kote kitapita hapa baba yangu. Mungu kwe na sisi kwanza na kumaliza. Mungu roho ya kwako itusindikize muma yote, tutapita mumahubiri, mubuimbaji, yote tutafanya hapa baba yangu. Kwe na sisi ni mjina la Yesu nikunenda komba hivi, amen. Amen. Napenda kuiranje iko tutengeneze kunekala mubaya wache kichi kimoya kama unasema mwisha kuikala mweneane lamuka when mfuate vile service ya protocol iko na nisaidia. Sino taanza kupoteza tena wakati jua kwanza kubikorije. Fuata vile baisha kubikarishi kama nasema pasha kuene hapana kuinsiste kuna haribisha nkunji. Muiranje mwisha kuikala mubaya. Mfuate vile protocol iko na niambia mwache kichi kimoya. Mwanzo kufuata vile uko ningia. Kama nimeambia fasi naisha nulia kumkongo. Itika hapana usema pale peko pa waji. Pale pa waji papasha kubaki hapa vile waji. Amen. Asafa twende na wimbo. Ule Mkristo anafanya atatumaita mzee moyo kwa mtoshi. Ukidi mwana Samuele na kutongele yo Samuele ya ibine ukidi mwanu Samuele yo batwe tukavunu kwa imine na bakasa la yo Samuele yo Samuele yo imine ukidi mwanu Samuele Samuele na kutongele yo Tombo yo vale Samu kila wakia tudidi le batwe. Haleluya. Haleluya Bwana. Kama uliangusha maguta, bamze pardon. Kama uliangusha maguta yako wakati tulikuwa mkundi ya meza, sana ndio tulikuwa kutoa, sema ile nombre ya maguta ndio tukurudishie hiyo. Ile ni tangazo, angalia vile uliingia, pale uliweka maguta kama unaona haina hapo tena. Kumbe unyandike tu kapapie kusema maguta yangu iko ta, kama ina control iko yenye kuenea, tupatia protocol na kwa kuletea. Kama tena kunje naisha akonekane mtu, leo ni siku ya kazi inaenda mkazi. Papa. Wimbo nasema wale wazee walivua mataji yao wakaanza kutukuza Mungu. Bavula bilongo keba tota leza. Bavula bilongo keba tota leza. Boba bakulumbe. Bavula bilongo keba tota leza. Bale bazee balianza kuvula mataji yabo beko na mwabudu Mungu. Bale bazee ba mbingu
balikuwa navula mataji yabo beko na mwabudu Mungu, na shie tuvule heshima yetu, tuvule macheo yetu, tuvule ukubwa wetu, tumwabudu nani? Mungu. Amen. Twende, ndio maana ya mwimbo. Asante Bwana Yesu. Simame tuabudu Mungu. Mama kulumba avula bilongo kera totaleza. Mama kulumba avula bilongo kera totaleza. Kuluma kumi abidine bana bavula bilongo kera totaleza. Mama kulumba bilongo kera totaleza. Mama kulumba Bavula bilongo byabo kera totaleza. bavula byobo bilongo kera totaleza. Haleluya. Bavula byobo bilongo kera totaleza. Mama kulumba Bavula bilongo kera totaleza. mama kulumba Bavula bilongo kera totaleza. mutota ukona aye muyulwe tumbo ne muneme bavula byobo bilongo Kera totaleza. mama kulumba Bavula bilongo byabo kera totaleza. mama kulumba Bavula bilongo kera totaleza. bavula byobo bilongo kera totaleza. Yo me quiero yo para esa voz. bavula byobo bilongo kera totaleza. Aleluya. Bavula bilongo kera totaleza. Bavula bilongo kera totaleza. ukona Oh yes. muyulwe tumbo ne muneme bavula Bilongo byabo kera totaleza. mama kulumba Bilongo kera totaleza. mama kulumba Bavula bilongo byabo kera totaleza. tumbo boyo bebalata Tumbo yo para esa voz. mukisaka kya yuda musimu kukwe kuli mulombo Davida bavula Bilongo kera totaleza. mama kulumba Bavula bilongo kera totaleza. Yo mama kulumba Bavula bilongo byabo. tata museke tata wa madiese yeye bomwine madiese Totaleza waluwanga panga wapangire kulu wapangane minoga bavula Bilongo kera totaleza. Bilongo nabo kera totaleza. Kilobo mama kulumba Bavula bilongo Mutote. kera totaleza. tata tumbo bayobe balumatata yeye bota tata bodi wedi mwana tata ayeke kuli bota jesile kwara bavula Bilongo kera totaleza. mama kulumba Bavula bilongo kera totaleza. mama kulumba Bavula bilongo. Ole we. tata wa matese yeye bomwine baliasa mutumbo wa lubanga panga abangile ngulo bapangane minonga bavula Bilongo kera totaleza. mama kulumba
wa milele iya. Omo baba kulumba. Bilango Tumbo voglio porumantanda. Ukona. Kamuna bitenda. Ayeko kukola movi tuwe kuchukua wewe tu porumantanda. Agora Bilango kama totaleza. Omo baba kulumba. Kama totaleza. Omo baba kulumba. Babula bilango kama totaleza. Omo baba kulumba. Bilango Babula bilongo kama totaleza. Babula bilongo Kama totaleza. Kilo Tumbo Tumbayo tumbo ya yo balanza mun. Ya tumbo Tumbo Tumbayo tumbo 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 Tumbayo tumbo Tumbo yo yamulo Tumbo yo yamulwe. 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 Tumbo Tumbayo Tumbo. Tumbo. Wabingelengele kukia wibilenge Wabingelengele Hayeswe wibilonge Katumuite mutwile wabana Wabingelengele Hayeswe wibilonge Shangilia na mikono. Amen. Orkestra twende na wimbo. Unisaidie kwa mikro.
wimbo tunaimba, envelope yako leo unapitisha. wimbo tunaimba ina ya nguvu. Kama mimi na yua sasa tunaya mu maparti nyingine. Pale munayua kuna mmo munashimama kuja kutusaidia kushibuti tumutukuze Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, Yesu mpenzi wangu, Mungu wangu, wenjo uzima wangu, sitakuacha. Niende wapi nimekutafuta wewe, nifuate nani? Kwako kuna utulivu. Niende wapi nimekutafuta wewe, nifuate nani? Kwako kuna utulivu. Mulolo, mulolo, mulolo. Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, ai Yesu yolele. Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, Oh Yesu yolele. Yesu ni wimbo wangu, furaha ya moyo wangu. Yesu, Oh niende wapi? niende wapi nimekutafuta wewe, nifuate nani? Kwako kuna utulivu. Niende wapi nimekutafuta wewe, nifuate nani? Kwako kuna utulivu. Tangu nilipokupokea wewe Yesu, roho yangu ikajaa tumaini, roho yangu ikajaa na furaha. Tangu nilipokupokea wewe Yesu, roho yangu ikajaa na furaha, yeah. Roho yangu ikajaa tumaini. Tegemeo langu ni Yesu, msaada wangu wa karibu ni wewe. Tegemeo langu ni Yesu, msaada wangu wa karibu ni wewe. Nakutegemea Yesu, Yesu ni wimbo wangu, ai yolele. furaha ya moyo wangu. Yesu, Yesu yolele. Yesu ni wimbo wangu, Ai yolele. furaha ya moyo wangu. Yesu, Oh niende wapi? niende wapi nimekuchagua wewe, nifuate nani? Kwako kuna utulivu. Niende wapi nimekuchagua wewe, nifuate nani? Kwako kuna utulivu. Yesu ni wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yeye ni wangu wa siku zote. Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote, Oh yelele baba. yeye anajua maisha yangu, Yelelelele. hata usiku hata mchana. Yeye ni wangu wa siku zote. Mungu Mungu ina nguvu. Tunaimba hivi. Yesu ni wangu wa siku zote. Tufasi. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Haina nguvu bandugu. Yeye ni wangu wa siku zote. Tunaimba pamoja. Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote, Yelelelele. yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yeye ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mchumba, yalala
kuona mume wangu angenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mchumba yelelele, hata ningekuwa na mume wangu angenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yeye ni wangu wa siku zote. Hata kama niko hata ningekuwa na mchumba yelelele, hata ningekuwa na mume wangu angenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mchumba yelelele, hata ningekuwa na mume wangu angenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote. Oh, yelele baba, Yeye anajua maisha yangu, yelelele, hata usiku hata mchana. Yeye ni wangu wa siku zote. Hallelujah. Uzimani na wa moyoni daima. Uzimani Yesu Mwokozi, Aliyeingia rohoni kabisa, akanitilia hodari. uzimani na wa moyoni daima. Uzimani Yesu Mwokozi, Aliyeingia rohoni hakika, akanitilia mimi nashiba shiba rohoni, wala yangu napata toa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa. Nuri Yesu Mwokozi, mimi nashiba shiba rohoni, wala yangu napata napatoa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa. Nuri Yesu Mwokozi, Mwokozi aliniondoa porini, katika shambani mwa Mungu, na sasa kwa mvua na jua la mbingu ninamuzalia matunda. Mwokozi aliniondoa porini, Katika shambani mwa Mungu, na sasa kwa mvua na jua la mbingu ninamuzalia mimi nashiba shiba rohoni, wala yangu napata ulimo, napata kukaa nuruni kabisa. Nuri Yesu Mwokozi, shiba rohoni, wala yangu napatoa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa. Nuri Yesu Mwokozi, kumtumikia Mwokozi, kwa kila Mkristu wa kweli, kumtumikia Mwokozi, kwa kila Mkristu wa kweli, nashiba rohoni, wala ya Mungu napatoa mbinguni ulimo, napata
nashiba rohoni, raha ya Mungu na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, nuruni Yesu Mwokozi. Haleluya, nuru yetu ni Yesu. Oh. Na nuruni Yesu Mwokozi, na nuruni Yesu, oh, kweli na nuru, na nuruni Yesu Mwokozi, kweli na nuru, na nuruni Yesu Mwokozi, 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 na nuruni Yesu Mwokozi. Haleluya. Bon semence, twende na wimbo. Kila mwenye pumzi. Amen. Mona lunge nyenye. Bine kujimina kujimina pamo mingilo yetu nayo mingilo yetu tukabulupa mingilo yetu bine mingilo yetu tukabulupa batwe Lujimina mama walunge nyenye alo lujimina pakuweka kwa juba Bile kujimina lujimina pamo mingilo yetu nayo mingilo yetu tukabulukwa mingilo yetu bine mingilo yetu tukabulukwa makasala yanda ya bine yatunena pano ayo yimiseke yotukuna pano pansivadiuva ikavulukwanga votukenda momwamulu
nayo ikavulukwa bile tukavulukwa ikavulukwa nayo tukavulukwa mote abo baba kasala Yadi miseke nayo ikavulukwa bile tukavulukwa ikavulukwa nayo tukavulukwa mote abo baba kasala pakutambula chilukwa cha mpalo tukatambulanga chofa mingilo umwingidile Yehova katambula chilukwa cha mpalo bine pakutambula ukatambwila ajo kejesejo kabile tukavulukwa kejesejo kabile tukavulukwa mote abo baba kasala tumwingidile Yehova ne bintu byetu tukatambule mpalo kumeso Yehova leza bintu byonso byakusala pano pansi padyuva nashi mwingidile Yesu bine pakutambula pakatambwila bile tukavulukwa kejesejo kabile tukavulukwa mote abo baba Ngilo yetu kawapano pansi ngilo yetu nayo paikapwa tukavulukwa patwakenda mulu tukemananga mutu na mutu payati mingilo umambo kulukona nakana kamukoko kekutiukane nako kekutiukashintulula umambo kulukona nakana kamukoko kekutiukane nako kekutiukaloma pato umambo kulukona nakana kamukoko. Haleluya! Ingilo yetu kababana pasi paduva tukemana kumesa Yehova kulondakana mingilo yawadi wingila mwingidile Yehova na bebe bintu ngilo yetu nayo paikapwa tukavulukwa potwakenda mulu tukemananga mutu na mutu payanti mingilo umambo kulukona nakana kamukoko kekutiukane nako kekutiukashintulula umambo kulukona nakana kamukoko kekutiukane nako kekutiukaloma pato umambo kulukona nakana kamukoko babuleba kenda kweleza makasa bine oka babuleba kenda kwatataleza makasa bine oka nazikona logoso akashala bileke kwenda yote vitabakia chini ya dunia, manyumba yote tabakia chini ya dunia,
hata magari yote tuko nayo yatabakia chini ya dunia, lakini kama unamtumikia Mungu utakuta kule kumbingu malipo yako. Taji ya miwa, taji yako na kuchunga kule kumbingu, kwa sababu baraka ni ya Mungu. Mtuweba kenda kwa tendeleza vile oka Mtuweba kenda kwa tendeleza vile oka Naziwana wagoso tashala vile ketwenda walo itiko kwa wakulu taji iko kule kumbingu. Umutumikie Mungu na vitu vyako, siku ya mwisho ukapata makuu, ukapata malipo mbele ya Mungu. Polo Baketu bayo batwe muntu payante mingilo. Polo idiko kwa bile. Baketu bayo batwe muntu payante mingilo. Polo idiko Baketu bayo batwe muntu payante bile. Polo idiko Baketu bayo batwe Baba di bengila, aboke bengila, akaba mayo ile. Siku ya mwisho kapata taji yako, umutumikie Mungu na vitu uko navyo, kwa sababu malipo hapa ni mbele ya Mungu. Vitu vyote ni vya kubakia chini ya dunia, lakini kama unamtumikia Mungu utapata malipo yako mbele ya Mungu. Bine polo idiko Baketu bayo bine polo idiko Baketu bayo Baba di bengila, aboke bengila, akaba bayo Mapandula bayego bila watatambulanga, akaba bayo Baketu bayo siku ya mwisho malipo kwako, ile nakulomba ni kumtumikia Mungu ndani ya maisha yako. Bine polo idiko Baketu bayo Mapandula bayego bila watatambulanga, akaba bayo tumwingine wa mulu bila watatambulanga, Baketu bayo bine polo idiko Baketu bayo Shangilia na mikono, kwa sababu kazi yako uko nayo taji, kazi yako uko nayo malipo. Pika mikono kwa kushangilia Bwana. Amen. Tunakuwa wakati wa matangazo, tunatia muda kwa sekretari wetu Bamziki Bamba, karibu. Amen. Amen. Kanisa, jambo yenu. Ndiyo, programu yetu Ijumaa inakuwa ni hivi. Lundi tuko mabloke makati yetu mbalimbali. Saa ya 16:30 tunakusanyika mabloke ya makati yetu. Huko kanisa ni 9h à 12h kuko maombi musale ya
humu mkanisa ndani. Mardi maombi, mercredi tuko na maombi, tena 9h à 12h kote na maombi humu musale ya perpétuation ya bonne semence. Jeudi ya mama peke yao pasa 14h, lakini kuko journée spéciale ya femme protestante ba SCC batakusanyika hapa beko na kundi ya kushukuru de 9h à 12h. Ba mama ba makominote yote ya SCC, ili makomite ni membre ba SCC batakusanyika hapa pasa ya 9h à 12h. 30e ni membre wa SCC, 45e, 37e, 27e, ili makanisa yote kwa SCC ba mama tu batakuwa na mkutano wao hapa juu ya kushukuru Mungu vile aliwachunga wakati ya magumu. Ba mama mkamalondo mkwe ba mingi sana, mwenjo benye ba kanisa mufike ba mingi, musiki pamoja bale bakini batakuya kwa ajili ya kushukuru Mungu juu ya ulinzi wake. Itakuwa 9h à 12h. Vendredi tuna jeûne prière asubuhi mpaka magharibi. Samedi tuko tena maombi de 9h à 12h. 14h ça vile leo tuko na 14h kutakuwa jeunesse pour Christ. Banasema hivi leo jeunesse pour Christ leo na theme ile batajifunza itakuwa ni le mariage entre un chrétien et une païenne est-il possible? Orateur ancien Archimède asema kumwisho ya mkutano kutakuwa makado. Musisahau kusema kama hapa Petro Kamalondo chaque samedi 14h30 kuna kwa étude biblique, kujifunza kusoma Biblia na kutafuta ma verset. Culte du soir musisahau 17h jusqu'à 19h. Kundi ya magharibi iko wazi kwa kila mtu, mkubwa, mtoto, kijana, mufike kuhudhuria katika kundi ya maombi ya magharibi, ni vizuri sana. Banasema komite d'honneur ya Barnaba batabakia kisha makutano, kuko mazungumuzo kwa ajili yao. Komite d'honneur ya Canon Vocal nabo batabakia kisha makutano. Ushukuru amen. Mama Rachel Mwanza anashukuru Mungu juu ya mtoto yake ni infirmier kule kwa Afrique du Sud, aliweza kupata ile magonjwa ya coronavirus. Wakati mtoto alimuita kumwambia mama, ile magonjwa inanipata, ule mama alimwombea na alikuwa kumuona baba, anasema mtoto yangu ina magumu kule kwa Afrique du Sud, ile magonjwa inatawala sana na hiyo inamkamata. Kisha baba alimwombea. Après 2 jours ule mtoto anamsone, mama, ule Mungu wa baba yetu Reverend Ngandu ni Mungu mzima, ananitunza, mimi napona. Pika mikono kwa Yesu. Amen. Yote kwa Mungu inawezekana. Ili ndio tuseme haitawezekana kwa Mungu ni kepesi. Kizuri nilikuwa na imani. Tena aliongeza kusema kama na rafiki yake ni docteur, na yeye huyu mtoto ni infirmier, mais rafiki yake ni docteur, na yeye vile vile ile magonjwa ilimubamba. Alimwombea bote na Mungu na docteur na yeye alipona vile vile. Pastor Ilunga Lukitu anashukuru Mungu kwa ajili ya magonjwa. Alikuwa mgonjwa sana muda wa mwezi mzima, lakini juu ya maombi yenu na Mungu wetu aliweza kumtunza. Mama President Tumba Agnes anashukuru Mungu juu ya mtoto yake kwa ajili ya maombi yenu, bali munome anakuwa procureur general wa vile ya Matadi, parquet ya Matadi. Pikia Mungu mikono.
Tutapokea wageni watupangia siku ya leo kutoka ukanisa ya Manono. Tunampokea Mama Ngoi Kabwe Odel, ni vice presidente, anakuja kwa safari ya pekee, asimame voyage privé, asimame tumsalimie. Mama Ngoi Kabwe Odel. Tuko na Mama Nathalie wa mukartie wa Tanshi 10 annex, anamwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana mkombozi wake, asimame tumsalimie. Mama Nathalie. Asante. Mungu asifiwe. Tuko tena na frère Leonard Masangu, avenue foyer numéro 9 Mkamalondo, asimame tumsalimie, anamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Asimame tumsalimie. Frère Masangu iko kule. Na katikati yetu kama kwa wageni wengine watupangia wasimame. Uko mgeni simama tukusalimie. Ndio mara ya kwanza unaingia ndani ya kanisa yetu ya Kamalondo, simama tukusalimie. Uko mgeni simama. Tunaenda kwa haraka, tutawasalimia wote na mikono. Mara tena. Asante. Kisha makutano wageni mshenda haraka, service ya protocol itawapokea na kuzungumza nanyi. Tutapokea watoto na kuwaombea. Tunamuita Mama Mwepungo Mireille na Baba Delika Kalasa, wafika na mtoto Chansa Kalasa San, na mwingine mtoto ni Misongo Kalasa Even. Wasimame wakaribie hapa waombea watoto. Mkuje kwa haraka. Mama Ntambwe Mwamini Elize na Baba Mbongo Banze Jean de Dieu, wafika na mtoto Mbongo Ilunga Gradia. Mama Ngongo Fatuma Isabelle na Baba Kitungwa Mwana Mibanga Jurisa, wafike na mtoto Kitungwa bin Kitungwa Eleos. Mkaribie haraka baba mama, mkaribie na mtoto kwa haraka sana. Mkaribie. Na Papa Revera Williams atakaribia kuombea watoto. Nous allons nous incliner dans la prière. Ce matin, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants puisque nous avons devant nous les bébés et les mamans bien portants. Tu les as protégés 9 mois durant dans des douleurs très atroces, dans des indispositions. Mais Jésus, ta parole s'est accomplie. Elles ont accouché et les bébés sont devant ta face. On vient te les présenter en guise de remerciement. Nous te disons merci, Père, puisque je sais que pendant cette période, combien ont avorté, combien ont fait des prématurés, combien sont décédés à la maternité, combien de bébés n'ont même pas pu téter un jour, combien de mamans ont été césarisées, mais les bébés les ont quittés. Oh, quelle douleur! C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous te sommes redevables, Seigneur, puisque tu les as protégés. Merci, Père Céleste, puisque tu as dit, allez et procréer, ça s'est accompli.
En ce moment où nous les amenons devant ta face, nous voulons, Père, que tu puisses les accueillir entre tes mains. Comme tu as été leur berger pendant 9 mois, daigne encore les protéger sous ce soleil, parce qu'il y a des maladies, il y a des épidémies, il y a des ennemis visibles et invisibles. Mais entre tes mains, la parole dit, quiconque les touchera touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Que ces enfants soient des intouchables. Que toi-même, tu sois leur grand vaccin. Oh Père, jusqu'à ce qu'ils te connaissent comme Seigneur et Sauveur. Je recommande aussi les mamans entre tes mains. Elles ont perdu eau et sang. Je voudrais, Père, qu'en ce moment précis, par les meurtrissures de la croix de Golgotha, qu'elles reçoivent le retour normal de l'eau et du sang afin de pourvoir aux besoins des bébés. Bénis les parents afin que dans cette bénédiction-là, ils puissent assurer la croissance normale, tant physique que spirituelle de ces enfants. Souviens-toi de toutes les mamans qui n'ont pas encore accouché. Souviens-toi de tous les couples sans enfants. Souviens-toi de ces jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Souviens-toi, Père, que c'est ta promesse. Maintenant, étends ta main, bénis ces bébés et que ta bénédiction soit pour chacun d'eux un grand bouclier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tunaenda kwa haraka, tunamwita Frère Mambwe Ngoi Junior. Frère Dr. Mambwe Junior, akaribie. Nasser Kamona Chei Gracia, dada karibia. Amen. Ndio, aba waganga wawili ni wanduku yetu, ni watoto yetu, watafanya mariage musamdi, wataungana ndoa ya musamdi. Kijana Junior ni mwimbaji mu orchestre ya culte du soir. Anembaka kule ni docteur. Na dada Gracia na yeye ni infirmier. Mkristo wetu na kanisa yetu tukuite wa soutenir bikelekele na makado na biote, tushangilie ndoa yote mzuri. 14h30 mu samedi shebote tuyale ndani ya kanisa tukuite tushangilie. Asante. Tunamwita Frère Trésor Kaish. Na dada Olga Misenga. Dada Olga Misenga pale. Amen. Ndio bengine hapa watoto wetu nabo bandani ya kanisa nabo vile vile wataunga ndoa paka msamdi mule. Itakuwa ni des couples. Kijana Junior, kijana Trésor ni mtoto wa mamzee Kabuiza Berta. Mamzee Kabuiza Berta mtoto yake, na dada hapa ni Mkristo wetu. Tena ukijana ni komando wa mume mardi. Komando wa mardi na bo batafanya mariage paka musamdi. Tukuye ba mingi ni couple mbili, tubasaidie bafanye ndoa yao vizuri na ipate kupita bien, na tubasoutenir kwa sababu ni mara ya kwanza sasa bataformer mafoyer yabo, inapasa soutien ya chef bazazi kuba soutenir. Asante.
Tuiname sisi zote ndani ya maombi, kila mmoja aombe moyo wake kwa kuweza kusikia neno, na kisha bamzegi yeye ataombea mzazi pamoja na makutano yote mzima. Tuombe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuabudu, tunakusifu. Sasa tunakuwa tayari kwa kuweza kusikia neno lako. Uitubarikie Bwana, kwa sababu ni kwa neno tunabarikiwa, ni kwa neno tunatakaswa, ni kwa neno inatuwezesha tena ndani ya imani. Ni katika jina la Yesu. Baba, karibu kwa maombi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'élevons, Éternel. Voici, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Père, le moment d'écouter ta parole est arrivé. L'homme ne vivra pas seulement du pain, dit ta parole, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Père, nous voulons que par le Saint-Esprit, que tu puisses imprimer, déposer une semence qui va croître dans nos cœurs. Parle à travers ton serviteur que tu t'es choisi. Annonce tes oracles éternels, qui soient couverts par la puissance du Saint-Esprit. Lui est l'interprète, afin de donner fidèlement le message que tu voudrais transmettre à ton peuple. Bénis cette parole, bénis l'assemblée, et que nous soyons tous emportés par l'Esprit Saint à ta rencontre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Unaweza kusimama, unaweza kupika magoti ili ukokote moyo na mawazo yako kwa uimbaji, wakati tuko na kokota mioyo yetu na tunamwambia Bwana etusaidie kwa kusikia neno. Tuimbe sisi zote, ni wimbo wa sisi zote, ili tuikokotea mawazo yetu kwa kupokea neno la Mungu na uwezo wote. Haleluya. Sema na kanisa lako Yesu asubuhi ya leo. Sema nasi, sema na mtumishi wako Jehova. Oh, haleluya. Tunakuja mbele yako Yesu. Roho wako sema na maisha yetu Jehova. Asubuhi ya leo Bwana tunajikaribisha. Asubuhi ya leo Bwana tunajionyesha mbele za uso wako. Asubuhi ya leo Bwana Yesu ukisema nami nitafarijika. Yesu ukisema neno mimi nitapona. Kwa maneno yako Yesu napata uzima. Maneno yako Yesu yanitia nguvu. Maisha yangu mimi naona kama napotea. Bwana Yesu useme nasi. Tabia yangu nikupendeze wewe Yesu. Ndiyo maana nimekuja Baba yangu. Nakulilia Baba. Yesu sema na kanisa lako.
Kweli nina shida Jehova, mepita pangumu Bwana, nimeona ni vema nije mbele yako Yesu. Sema na maisha yangu asubuhi ya leo, sema na mtumishi wako aliyonichagua. Oh, haleluya. Sema na moyo wetu. Sema Bwana, sema Yesu. Haleluya Yesu. Haleluya Baba. Haleluya. Haleluya Yesu. Ni kweli nina shida bibi, nimepita pangumu sana, nimeona ni vema nije mbele zako. Sema na maisha yangu, nipate mwelekeo Baba yangu, na zungumuza nami mbinguni pako Baba, na kuinamia Yesu, na kuomba ongea nami, mambo yangu yote mimi hayana mwelekeo Baba yangu, na usiwe mbali nami, ndiyo maana nimekuja Baba yangu. Nakulilia Baba, Yesu, sema na maisha yangu Baba, Baba sana Yesu, nimekuja mbele zako Bwana, nakusisana Yesu, sema na kanisa lako Baba, Baba des rois, nous allons applaudir, nous juu ya allons utukufu prier, ya mfalme wa puisqu'il est wafalme, digne d'être loué, tutapika mikono, il est digne tutashangilia. d'être glorifié. Anastahili kuabudiwa. Bien-aimés et peuple du Seigneur, bonjour. Bapendwa na taifa ya Mungu, amjambo. Ce matin, nous bénissons l'Éternel, Asubuhi ya leo tunambariki wa milele, puisqu'il continue à nous maintenir vivants. Eko na tusaidia tena njoo tukue bajima. Parce qu'il nous aime. Kwa sababu anatupenda. Et il veut que nous puissions le servir. Anapenda shie tumutumikie. Nous lui disons sincèrement merci, Bia kweli tunamwambia aksanti, puisqu'il nous a permis de travailler en semaine pendant 4 jours. Alituruhusu tutumike tena katika siku ya wiki muda wa mashiku 4 sans difficulté, bila magumu yoyote. Et ce matin nous sommes là encore, na asubuhi ya leo tena sisi tuko hapa, toi et moi, mie pamoja nawe, bien important. na inakuwa ya maana. Ça c'est une redevance. Hii inakuwa ni ndeni de lui dire merci. ya kumwambia aksanti. Je voudrais encore une fois de plus minapenda tena mara nyingine dire merci à notre papa, kusema aksanti kwa baba yetu, au collège des anciens qui nous ont soutenus, na kwa kikosi kia bazee bale waliotusaidia, pour que nous puissions œuvrer pendant la semaine. jushi tupate kutumika katikati ya juma. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Lisons le livre de Daniel. Tunasoma katika kitabu kia Danieli au 11e chapitre, 11, un seul verset, le 32e. Tunasoma 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Nao wanaotenda maovu juu ya agano ili atawapotesha kwa maneno ya kujipendeza.
Notre problème c'est celui-ci. Mambo yetu ni Mais ceux de ton peuple lakini wale watu wako qui connaîtront leur Dieu wale batajua Mungu wao agiront avec fermeté. na watatenda kwa ukamili. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Évangile selon Jean. Tunakaa katika kitabu cha Yohano 4e chapitre. tuko katika sura yake ya 4. Nous avions vu la semaine, le dimanche passé, nous relisons. Nilisema tena ile juma iliyopita, leo tena tutaisema. Au verset 7 jusqu'à 10. 7 mpaka 10. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mwanamke mwa wa Samaria akakuja kutega maji. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, donne-moi à boire. Unipe maji ya kunywa. Verset 9. Kenda. La femme samaritaine lui dit, mwanamke Msamaria akamwambia, comment toi qui es juif namna kaniona kwa me Muyuda demandes-tu à boire huku nanilomba mi maji ya kunya? à moi qui suis une femme Kwa samaritaine? mimi minakuwa mke wa Msamaria. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Wayuda na Wasamaria hawana upatani. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu akamwambia, si tu connaissais le don de Dieu kama ungelijua zawadi ya Mungu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, naye ni nani anayokuambia unipe maji ya kunywa, tu lui aurais toi-même demandé à boire, ungalimuomba wewe à boire, yeye maji ya kunywa, et il t'aurait donné de l'eau vive. naye angelikupatia maji ya huyo ai. Matthieu chapitre 2. Matayo sura yake ya 2. Nous prenons le deuxième verset. Tunabeba mstari tena ya 2. Non, le premier pour bien compléter. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Wakati Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya au Yuda, temps du roi Hérode, siku ya mfalme Herodi, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem tazama wakili wa mashariki walipofika Yerusalemu, et dirent, wakasema, où est le roi des Juifs qui vient de naître? yuko wapi yeye aliyozaliwa mfalme wa Wayuda? Car nous avons vu son étoile en Orient Kwa sababu tuliona nyota yake katika mashariki, et nous sommes venus pour l'adorer. nasi tumekuja kumwabudu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous sommes en train de condenser le message de la semaine. Ni kusema tuko nafupisha ko ujumbe ile tulileta katikati ya juma, Puisque toute l'assemblée n'a pas été là pour des empêchements, kwa sababu kinkunji kyote akikukuyepo barikuwa na kuzuiza. nous n'allons pas reprendre jour par jour, Hatutabisemea byote bile tulisema kila siku, mais nous allons faire une sorte de potopoto de potage. ni kusema tutafupisha ko bintu jumu bishiki. Le thème de ce dimanche est intitulé Na kishina kia siku ya leo ya juma kinasemewa hivi: quand on connaît bien, wakati unajua mzuri on agit. na unatenda. Amen. Amina. Quand on connaît Wakati unajua et bien, na mzuri kabisa, on agit. pale utatenda. Donc, la connaissance conduit à l'action, Ni kusema kujua kunaongozaka muntu kutendo, mais l'ignorance conduit à la passivité, à l'inaction. lakini ujinga inaongozaka muntu asifanye kintu. Daniel avait pris connaissance des événements futurs. Danieli alitambua ile mambo itakayokuja mwa siku ya mbele, Il a jeûné pendant 3 semaines. na alifunga chakula muda wa majuma 3. Dieu lui envoie une révélation à partir d'un ange. Na Mungu akamtumia ufunuo kupitia malaika. Alors, parmi tout ce que l'ange a dit, Na kupitia bile byote malaika alisema, il y aura des temps difficiles. ya kusema kutakuwa mawakati ya nguvu, Il y aura des guerres, kutakuwa mavita, etc., etc. vinaendelea na kadhalika. Mais nous nous retenons une chose. Lakini si tunakamata kintu kimoja, Malgré qu'il y aura des temps durs, hata kutakuwa wakati ya nguvu, malgré qu'il y aura la guerre, ceci et cela, hata kutakuwa vita bingine na bingine, mais
ceux qui connaîtront lakini bale batajua leur Dieu Mungu wabo agiront avec fermeté. na batatenda na ukamilifu ote. Ils agiront Batatenda pas avec lassitude. aina na ile buzaifu. Ils agiront Batatenda pas dans la crainte, aina ndani ya boka, mais ils agiront lakini batatenda avec fermeté. na ukamilifu ote. Comme Paul dit, Kama vile kusema, je connais celui en qui j'ai cru. ni kusema mina mujua muntu ndani yake mule milio amini. Comme je le connais, Kama vile mina mujua, que ce soit la prison, ikuwe gereza, que ce soit la mort, ikuwe mauti au lufu, je suis ferme. ni kusema niko mkamilifu. Je poursuis son combat. Miku niendelesha ndani ya mvita. Nous avions déjà parlé de la Samaritaine, c'est la deuxième lecture. Tunaisha kusemea njuu ya mwanamke Msamaria, ni usomi wetu wa pili. Par ignorance, Kupitia ujinga, et une ignorance criminelle, na ujinga ile ya uwaji, elle était devant le créateur de l'eau, alikuwa mbele ya ule muumbaji wa mai, qui lui demandait un verre d'eau ule araanza kumulomba nkopo tu moya ya mai, à côté d'un puits d'eau. na inatokea mwile kisima kya mai, Mais par ignorance, lakini kwa ujinga elle ne lui a pas donné. asikumupatie ile maji. Elle lui dit, Anamwambia, toi juif, we Muyuda, tu oses me demander de l'eau à moi qui suis na samaritain. unasubutu kunilomba mai mi mwanamke Msamaria. J'ai dit c'est une erreur criminelle, pourquoi? Mimi nasema ni kosa moya uwaji njuu ya nini? Celui qui demandait un gobelet, c'était le créateur de l'eau qui était dans le puits. Ule alianza kulomba kopo moya ya mai, alikuwa ni muumbaji ya ile mai ilikuwa mwile kisima. Qui était capable de commander au puits et le puits se sèche. Na alikuwa na ile uwezaji ya kuambia mai na ile mai ilikuwa mwile kisima na kauka. Mais la femme, lakini mwanamke par ignorance, kupitia bujinga, l'ignorance n'est pas bon. bujinga ina buzuri. Après le confinement, Kisha ya kutokea kwa manyumba notre kukala, papa a eu comme vision baba yetu alipata onyo que nous puissions commencer la nouvelle marche. ya kusema tuanze sasa mwenendo mupya. Et cette nouvelle marche Na ile mwendo mupya n'est possible qu'avec la bonne connaissance. inawezekana paka na kujua kwa kuzuri. C'est pourquoi Jésus lui dit, Joko maana Yesu anamwambia, si tu connaissais kama ungelijua une femme ignorante, ule mwanamke mujinga, si tu connaissais la grâce dans cet homme qui te demande à boire, kama ulijua neema iko ule muntu ule kona kulomba leo mai, dans celui qui lui demandait à boire, il y avait tout. ni kusema kwa ule aranza kumulomba mai mulikuwa bintu byote. Elle pouvait lui demander n'importe quoi. Alipasha hata mulombe kiote. Elle pouvait même le prendre pour lui dire, allons chez moi, chef. Alitaka kumubeba hata kusema twende hata kwangu. Mais au contraire, Lakini kwa kinyume, Shitakupa. je ne peux pas te donner. L'ignorance. Bujinga. L'ignorance. Bujinga. Non, sortons de l'ignorance. Tutokeni mubujinga. Nous devons être fermes envers celui qui nous a appelés. Tunapasha kwa benye kushikamana na ule alituita. Troisième texte, nous avons lu. Na usomi watatu tulisema, Les mages, bale benye akiri, des gens qui avaient la connaissance. bale bantu walikuwa na kutambua. Vraiment, la connaissance est une bonne chose. Kutambua inakuwa ni kintu kizuri. Et ils étaient bien informés. Na boba alipasha habari mzuri. Et chaque jour, ils regardaient le ciel. Na kila wakati yote walikuwa wanatazama Il mbingu. y aura une étoile particulière. Ya kusema kutakuwa nyota moya ya upekee. Quand ils ont vu l'étoile, Wakati balisema njuu ya ile nyota, ils se sont dit, ça y est, na wanasema ndio inakuya. allez à Bethléem. Twendeni saa ku Betlehemu.
Lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, wakati balifika ku Betlehemu, qui sera mieux informé? na bale balikuwa benye kupasha habari mzuri, Qui peut être bien informé ni dans cette banani vie? bale balipasha kuwa na habari mzuri kupita bale benye akili? Ça doit être le roi. Inapasha kuwa ni mfalme. C'est le roi qui connaît. Ni mfalme ndio anakuwa anajua. Quand ils arrivent chez le roi, Wakati banafika kwa mfalme, il lui pose une question troublante. banamuuliza swali moya ya kumvuruka. Ô roi, O mfalme, où est le jeune roi qui vient de naître? eko wapi ule mtoto mfalme anatokea mkuzarikwa? Ah, Ha? moi vivant. Mia niko mzima. Ils disent oui, nous avons vu son Asema étoile. ndio vya kweli tuliona nyota yake. Donc nous ne sommes pas venus par hasard. Hatukukuya hivi kwa bulebule. Nous connaissons Tunajua qu'il doit naître ici chez toi. ya kusema kuna pasha kuzariko kukwenu. La connaissance. Kujua. Et comme nous connaissons, Kama vile tunajua, nous ne sommes pas venus au hasard. hatukukue kwa bulebule hivi. Nous sommes venus adorer le jeune roi Ni là. kusema tunakuwa na siku mwabudu ule mfalme mtoto. Le reste on connaît. Na vile vingine mnavijua. Mais maintenant, Na sasa lorsqu'ils se sont réengagés, wakati tena barijeka munjia, l'étoile est apparue. asema nyota ikaonekana tena malengine. Ça, vous pouvez trouver au même chapitre là, Na mnaweza kuitanisha paka mwile sura au mwatu verset 10 et 12. mukumi na 12. Il dit, quand ils entrèrent, ils virent Jésus Na wakati baringia munyumba bakamona Yesu et sa mère. na mama yake, Ils s'inclinèrent, bakapika magoti bakenama, ils l'adorèrent. bakamwabudu. Ils sortirent dans leur sac à dos. Na bakatosha katika mifuko yabo. Écoutez, Église. Au grand roi, une offrande d'honneur. Tunaweza kusema hivi, kwa mfalme mkubwa sadaka nayo ya heshima. Mais à moins qu'on connaisse que c'est le grand roi. Na kabla tujue ya kusema huyu tuko naabudu ni mfalme mkubwa. Donc depuis chez eux, Ni kusema tangu kule baritoka, chacun s'était dit, kila mmoja alisema hivi, ce jeune roi, ule mfalme kiana, je vais l'adorer correctement. mimi napasha kumwabudu kwa usawa. Moi, je prends de l'or. Mimi nitabeba zabu. L'autre dit, Mwingine anasema, moi, je prends de la myrrhe. mimi nitabeba manemane. Et l'autre dit, Mwingine anasema, moi, je prends un parfum de grande valeur. na mimi nitabeba malukato ya bei kubwa. Comme c'est un roi, Kama vile ni mfalme, il doit être bien sapé anapasha vale mzuri et bien parfumé. na kisha banamweka malasi mzuri. Et c'est mon parfum qu'il mettra chaque jour. Na ile malasi ndio ataanza kuweka hiyo kila siku yote. Quand on connaît la valeur de quelqu'un, Wakati unatambua na kujua ile bei ya muntu, on lui offre en fonction de ce qu'il est. na utamutolea kweneana na bei yake ile konayo. La connaissance. Kujua. Mais dans cette offrande-là, Lakini mwile sadaka, Dieu intervient. Mungu eko na kuyamo, eko na ingiririamo. Quand tu marches avec une offrande de valeur, Ni kusema kama kuna tembea na sadaka ya bei, Dieu voit. Mungu anonaka. Pourquoi l'étoile était disparue à Bethléem? Kabla ile nyota ilipotea kule ku Bethlehem, Puisque Dieu voyait le danger devant eux. kwa sababu Mungu anaanza kuona hatari ile ilikuwa mbele yao. Maintenant, à la fin, Na kule kumwisho Dieu se révèle. Mungu anajionesha tena. Ne rentrez pas par le même chemin. Musirudirire tena kuile njia moya moya. Prenez l'autre Mubebe direction. njia ingine mwende lwenu. Adorer. Kuabudu. Ils ne sont pas les seuls à parler d'adorer. Aina bo benye kukwetu bale ba moya moya bale bali abudu. Ils ont des cadeaux dans le sac. Ni kusema balikuwa na zawadi yabo ndani ya mifuko. Mais ils disent à la bouche, nous allons adorer. Na kisha unasema kuminywa kusema tu nenda kuabudu. Genèse 22.
Mwanzo 22. Non, on ne va pas lire. Vous savez que Hatutasoma. c'est un condensé. Tunapenda kufupisha ko bintu. Lorsque Abraham s'engage avec Isaac pour aller l'offrir, Wakati Abraham alipasha kwenda akatowe, au 5e verset, mustari yake ya 5, Abraham dit à ses serviteurs, Abraham anaambia watumishi baki, restez ici. mubakie hapa. Moi et le jeune homme, Mie pamoja na kijana nous irons jusqu'à cette montagne-là adorer. tutenda paka kuile mulima kwa ajili ya kwenda kuabudu. Nous allons adorer Ni kusema tutaabudu. avec ce jeune homme. Tutaabudu pamoja na kijana. Nous allons Tukunenda adorer. kuabudu. Église, Kanisa, écoutez-moi bien. munisikia mzuri. Avec mon enfant, Pamoja na mtoto yangu. nous allons à la montagne Ni kusema tukunenda kumulima pour adorer. juu ya kwenda kuabudu. Mais à la montagne, qu'est-ce qu'Abraham allait faire? Lakini kumulima Abraham alipasha afanye nini? Mais offrir Ni kutoa. celui-ci. Ni kutoa huyu. Et même en chemin, Hata munjia son fils lui dit, mtoto wake anamwambia, mais père, tu me surprends. asema baba unanishitusha sana. Je vois le couteau, Huku na kisu, le bois je transporte, niku na mankuni ile niku nayo, le feu est là, moto kwa hapa, mais l'offrande. lakini sadaka ya kwenda kutoa. Non, non. Hapana. Offrir, c'est aussi un acte secret entre l'homme et son Dieu. Ni kusema kutoa we. Elle ne connaissait pas Jésus. Ashikumjua Yesu. Mais à la fin, Lakini kumwisho, quand Jésus lui a dit, wakati Yesu alimwambia, celui que tu attends là, ule kunachunga we, c'est moi. njoo mimi niko hapo. Et Asema ça doit être lui, inapasha kwa ye. puisqu'il m'a dit tout ce que je suis. Njoo aliniambia vile vyote mimi nafanyaka. Le comportement a changé. Asema pale mwenendo wake pale kabadilika. L'inaction était devenue action. Ile aishikwanze kutenda tendo ilifika mkufanya tendo sasa. Sur place, Na paka pale elle se dit dans la ville, il y a aussi des ignorants. anasema na mule mumukini muku na mo bajinga bengine. Je vais leur dire, l'homme que nous attendons là, Na mitenda kubambia sema ule muntu shi tunachungaka. venez, il est ici chez nous. Eko apasha kufika huku kwetu. Quand l'ignorance est partie, Wakati ujinga inenda, ils ont invité Jésus qui passait seulement. ni kusema balimwalika Yesu la ranza kupita Ils lake disent, papa, munjia. venez chez nous. Asema kuya na shi kwetu. Vous avez de bonnes choses. Kuko bintu, muku na bintu bizuri. Restez chez nous pendant 2 jours. Baki hata kwetu mashiku mbili. La connaissance Kutambua entraîne l'action. ni kusema inaingishaka muntu mkufanya tendo. Jésus, Yesu, qui est-il pour toi? Yesu ni nani kwako wewe? L'église doit connaître avec précision. Kanisa inapashe jue na usawa wote nani Yesu. Nous allons parler en trois petits points. Tutasemea kwa manukta tatu tu. Jésus, Yesu c'est ton sauveur, ni mokozi wako. qui t'a fait partir de l'enfer jusqu'au royaume de Dieu. Alikutosha kumauti, anakupeleka kufalme wa mbinguni. C'est lui qui t'a lavé, qui t'a purifié. Ni kusema yenjo alikuosha na kukutakasa. Jésus n'est pas seulement le roi. Yesu anapaka mfalme. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ni kusema Yesu ni mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana. Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Et alors, Na sasa en Jésus, ndani ya Yesu. en semaine nous avons dit ceci. Na kisha tutasema hivi. C'est avec Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ni kusema ni pamoja na Yesu ndio tunapokea Roho Mtakatifu. Jean l'avait présenté. Na Yohana alimuonesha, Il dit, moi je vous baptise d'eau. asema mimi namibatiza tu kwa mai. Mais lui, Lakini yeye il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. atamibatizwa kwa Roho Mtakatifu na moto pia. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, moi je suis le cep. mie ni muchi.
avec mes racines, na mamizizi yangu. vous êtes des branches. Mweye munakuwa matawi. Pour qu'une branche porte des fruits, Njoo ile matawi ipate kuzala matunda. il faut qu'elle soit attachée à moi. Inapasha yambatane na mi muti. Puisque moi je lui donne la sève, Kwa sababu mimi kunampatia utomvi et les fruits apparaîtront. na ile matunda itonekana. Avec Jésus, Pamoja na Yesu nous avons le Saint-Esprit. tuko na Roho Mtakatifu. Et avec le Na Roho Saint-Esprit, Mtakatifu nous avons un consolateur divin. na tunakuya na ule mfariji wa mbinguni. Quand tu as des problèmes, Wakati yote kunakuwa mambo, même si les hommes ne peuvent te consoler, hata watu wanakuwa kukufariji, mais là dedans, lakini mule ndani yako il y a un grand consolateur. kunakuya mfariji mkubwa. Avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho Mtakatifu tu es vainqueur sur tous les sorciers, sur tous les féticheurs. ni kusema wona kwa mshindaji mbele ya balozi na mbele ya bachawi na bafumu. Même les démons vont t'obéir. Hata mandemona itakutii weye. Puisque c'est lui qui est en toi. Juu ule ko ndani yako, Il est plus fort que les sorciers. eko wa nguvu kupita balozi. Plus fort que le démon. Eko wa nguvu kupita mandemona. Et par lui, Na ndani yake, toi aussi tu deviens plus fort. naona kwa na nguvu yote. Quand le combat s'élève dans l'invisibilité, Wakati vita inalamuka mwile hatua yasiyoonekana, ce n'est pas ton problème. ila ina mambo yako. Mais dans toi, Lakini ndani yako, il y a aussi un invisible. ni kusema muku muntu mwa asionekanake kubantu. La guerre sera entre l'invisible et les invisibles. Vita itaanza kupitikana katikati ya ule kwa wasioonekana na bale basioonekana. Voilà les bonnes choses que Jésus nous donne. Angalia bintu bizuri bila Yesu konetupatia. Et maintenant une chose. Na asasa kintu kimoya. Pourquoi as-tu peur des sorciers Sasa, jusqu'aujourd'hui? juu ya nini unekalaka na boka ya balozi mpaka leo? Tu ne sais pas que dans toi il y a le plus fort. Aujua sema ndani yako muku muntu mwa wa nguvu sana. Si tu ne savais pas, Kama ukujue, connais. jua ile. Connais. Jua ile. Et dès que tu connais, comme tu as connu, Sa vile unajua, change, badilisha, marche tembea, à l'aise, tembea usawasawa. même s'ils sont 100. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il fait de nous, anatufanyaka shie nous devenons les enfants de Dieu. tunakuya batoto ya Mungu. Un enfant de Dieu, Mutoto wa Mungu, qui peut le toucher? nani anaweza kumugusa? Et Dieu n'est pas au ciel. Mungu anakumbingu. Dieu dans son cœur. Nikusema Mungu ako ndani ya moyo wake. Jésus dans son cœur. Yesu ndani ya moyo wake. Le Saint-Esprit dans son Roho cœur. Mtakatifu ndani ya moyo wake. De qui auras-tu peur? Sasa ni nani ule mitashikia boka? Nous chantons toujours. Tunaimbaga kila siku. Bwana ni ngombe langu, Asema le Seigneur est ma forteresse. ni kimbilio langu, C'est lui mon refuge. nitaogopa De nani? qui aurais-je peur? Et David ajoute, Na Daudi anaongeza, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la hata mort, minapita katika bonde la simu la mauti, je ne crains rien, sitaogopa kitu, puisque toi tu es avec kwa moi. sababu weye uko pamoja na mie. Le Saint-Esprit fait de nous des gens invincibles. Roho Mtakatifu inetufanyaka shi tunakuwa bale bantu ababawinake. Et quand le Saint-Esprit est en nous, Kama Roho Mtakatifu iko ndani yetu, c'est alors que nous produisons des fruits. na njoo kwa maana tutazala matunda, Puisque nous sommes attachés à Jésus, kwa sababu tuko benye kuambatana na Yesu, et la sève ne fait que monter, na ile utomvi et kunapanda mpaka kupanda na kushuka, monter, inapanda, et descendre, inashuka, et ça produit les fruits. na inazala na matunda. Et parmi les fruits, Na katikati ya matunda le premier, n'est-ce pas, c'est l'amour. tulisema tunda ya kwanza inakuwa ni mapendo.
Et dans cet amour, na ndani ya ile mapendo nous avons parlé de l'amour de Dieu. tulisema njuu ya mapendo ya Mungu. Aimer Dieu de tout son cœur, Ni kusema kumupenda Mungu na moyo wako wote, de toute son âme, na nafsi yako yote, de toute sa pensée. na akili yako yote. Donc quand il faut Ni penser, kusema kama inapasha ufikiri, Dieu d'abord. Mungu jo wa kwanza mu mafikiri yako. Et vous savez, Na mnajua, je vous donne le verset sans le lire. mina mipatia shahidi moja bila kuisoma. Hébreux chapitre 6, le 10e verset. Waibrania sura yake ya 6 10e verset. na mstari wa 10. La Bible dit, Biblia inasema, Dieu dit, si vous m'aimez, Mungu anasema kama munanipenda, manifestez cet amour envers mon serviteur. muoneshe ile mapendo yenu kupitia mtumishi wangu. Comme ça, moi, je vous serai redevable. Na mi Mungu mitabakia na ndeni yenu. Amen. Amina. Église, je vous dis une chose. Kanisa, mina miambia kintu kimoya. Dieu mange Mungu anakuriaka. le foufou. Mungu anakuriaka bukari. Dieu mange le riz. Mungu anakuriaka mchele. Dieu mange la pomme de terre. Mungu anakuriaka vilaji vya kizungu. Dieu porte. Mungu anavwalaka, Mais il a placé une bouche autorisée lakini areka kile kinywa kenye kuruhusiwa, qui soutient le serviteur de Dieu, na ile kunasaidia batumishi ba Mungu, obtient un crédit chez Dieu. na inakuya ni ndeni kumbele ya Mungu. Et alors, Na sasa il y a beaucoup à parler sur le Saint-Esprit. kunakuwa bya mingi vya kusungumuzia njuu ya Roho Mtakatifu. Et quand on aime Dieu, Na wakati unamupenda Mungu, quand on œuvre pour Dieu, na wakati unamutumikia Mungu, Dieu lui aussi il paye. na Mungu naye anaripanaka. Rappelez-vous, Mukumbukeni, lorsque Abraham est allé avec son enfant Isaac sur la montagne, wakati Abraham alienda na mtoto yake Isaka kule kumulima, qu'est-ce que Dieu avait dit? na Mungu alisema nini? Vraiment, Abraham, Abraham, je te bénirai. mimi nitakubariki. Je rendrai Isaac fois 1 million fois 1 milliard. Ni kusema mitamjumulisha huyu Isaka wako atakuwa maelfu na maelfu. Tu deviendras père d'une grande nation. Ni kusema utakuwa baba wa taifa mwa mkubwa Je kabisa. ne croyais pas que tu pouvais m'offrir ton unique. Shikwanze kuwazia sio unaweza kunitolea mtoto yako wa Et même upekee. tes enfants seront bénis. Na watoto yako batabarikiwa. Qu'est-ce que ça signifie? Na hii ina maana gani? Lorsque tu sers Dieu avec tes biens, Wakati unamtumikia Mungu na bintu byako, il te bénit atakubariki et il bénit tes enfants. na atabariki batoto yako pia. David, rien que pour le projet, Daudi mawazo tu ile alikuwa nayo. 1 Chronique chapitre 17. Tunasoma mambo ya siku sura yake ya 17. David veut construire la maison de Dieu. Daudi anafikiria njuu amuyenge Mungu nyumba. Dieu entend, Mungu anashikia mais il lui dit, na anamwambia, je vais te construire une maison. mimi nitakujengea we Daudi nyumba. Alors que David habitait dans une maison. Na Daudi alikuwa na ikala ndani ya nyumba. Mais David comprend qu'il va bénir mes enfants. Na Daudi akaelewa asema Mungu atabariki batoto yangu. Quand tu sers Dieu, Wakati unamtumikia Mungu, il y a ta bénédiction muko baraka yako et il y a la bénédiction de tes na enfants. baraka ya batoto yako. Église, Kanisa, comprend, tuelewe, connaît jua et agit. na tenda. Oh, il faut qu'on épouse mes enfants. Napasha bawe batoto yangu. Il faut que mes enfants aient du travail. Napasha batoto yangu bakwe na kazi. Il faut que mes enfants aient les diplômes. Pasha batoto yangu bakwe na madiplome. Mais agis. Na tenda. Et ça sera automatique. Na itakuwa kepesi. Et Dieu avait même dit à David, hein, Na Mungu alimwambia Daudi, dans ta maison la royauté sera éternelle. na ujua sema munyumba yako bufalme bwenu abute mitoka butakuwa bwa milele.
Après David, Salomon. Kisha Daudi ilikuwa ni Solomon. Après Salomon, Kisha encore Salomono, le fils de. ilikuwa mtoto wa. Encore après celui-là, toujours dans la famille de, Na de David. kisha ule kulikuwa tu mpaka mtoto mwa Tous munyumba les ya Daudi. rois de la famille de David. Ni kusema bafalme bote walikuwa mpaka ba munyumba ya Daudi. Et à la fin, Na kule kumwisho, quand Jésus était né, wakati Yesu alizarikwa, non, tu vas naître dans la maison de David. ni kusema wewe unapasha kuzarikwa mpaka munyumba ya Daudi. Comme ça, la royauté sera éternelle chez lui. Ni kusema ile bufalme butakuwa bwa milele kwake. Ce que Dieu dit pour toi, Kile Mungu asha kusema njuu yako, aucun sorcier ne peut changer. hakuna hata mulozi mwana anaweza kukibadilisha. Si ça ne s'est pas encore réalisé. Kama akiatimilika, Mais attends, ukichunge, patiente, vumilia, un jour, siku moja tu vas changer de statut. utabadilisha hali yako. La deuxième chose que l'Église doit savoir, Kitu kia pili kile kanisa inapasha ijue. Agé au 2e chapitre, Tunasoma katika kitabu kia Gayo sura yake ya pili. un seul verset, le 8e. Tunasoma mstari yake tu ya 8. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Zabu na fedha bile vyote ni vyangu, wa milele anasema. Oui, c'est vrai. Bya kweli njo vile. Qui est né avec un cinglet sur son corps? Ni nani ule mkuzarikwa kwake walikuwa bashomvarika sengla na zarikwa naye? Maman, vous êtes témoin? Répondez-nous quand même à haute voix. Mama mutujibie ko. Est-ce qu'un bébé peut naître avec un cinglet? Bebe tunamzala mu maternité bashomvarika sengla natoka muntumbu. Tout ce que nous avons, bile vyote tuko navyo, nous l'obtenons ici. Ni kusema tunevipokeaka wapaka hapa pa dunia. L'or, zabu, l'argent, fedha que tu as dans ta poche là, ilo kunayo muile mfuko yako ile, dans ton sac là, muile sakoshi yako, à la banque, na kule kubanki yako, ça appartient à l'Éternel. Kusema vyote vile ni vya milele. Quand il en a besoin, wakati anavihitajia, tu prends et tu lui donnes. Unatosha unampatia. Vous voyez maintenant, munaona sasa, nous avons laissé tomber beaucoup. Tunaacha kwa bintu vingine. Mais pour celui qui te donne la victoire, juu ya ule anakupatiaka ushindi, mais pour celui qui te prépare la vie au ciel, juu ule anakutayarishia uzima ingine kumbingu, mais pour celui qui t'a sauvé, juu ya ule alikokoa, aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Leo unakuwa mtoto wa Mungu. Est-ce que c'est difficile de lui donner quelque chose? Inakuwa tu nguvu na bigumu kwako kumpatia kwa kitu kimoja. Surtout que l'argent lui appartient. Fedha ni yake. Pourquoi ne pas lui donner? Juu ya nini hawezi kumpatia? Et d'ailleurs quand il lui donne, wakati unampatia, lui multiplie. Ye anejumulisha. Et il te remet encore. Na kisha anakurudishia. Oh, quelle grâce! Asema neema kani. La bénédiction, baraka dans les offrandes. Baraka musadaka. Je présente un plan à l'église. Minaonesha mwa kanisa. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous connaissons. Ni kitu kile tunajuaka shibote. Il y a combien de mois on n'a pas prié? Qui se rappelle? Miezi ngapi hatukombe? Parce que mimi nahesabu. Miezi ngapi hatukukuya hapa tuko? 5 5 mois. 5 miezi 5. Combien de dimanches? Sasa mlikuwa majuma ngapi? 20 dimanches. Nikusema kunakuwa miezi 20. Que toi et moi on n'a pas offert. Mimi na wewe atukutoe mosadaka. Vrai ou faux? Kweli au bongo? L'église, kanisa, la maison de ton père, de notre père, nyumba ya baba yako ya baba yetu, a de grandes, de sérieuses difficultés. Ni kusema inakuwa na magumu ya mingi na ya vya kweli. Pour redémarrer, juu ya kwenda mzuri, ça complique. Ni kusema vinakuwa vikunavuruka. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Sasa inapasha ufanye nini? Il faut ta contribution, toi qui n'as pas offert aussi pendant 20 dimanches. Inapasha na we semu yako, we akutoe muda wa hii mashiku yote. 20 dimanches. Ni kusema ile majuma 20. Vous savez, munajua,
L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Fedha na dhahabu vyote ni vya Mungu. Et quand on les lui donne, Na wakati tunampatia, il multiplie. aneka lake unavijumulisha. Calcule un peu. Na hesabu sasa. Chaque dimanche, tu offrais combien? Kila juma yote unaanza kutoa ngapi? Fois 20, ça fait combien? Na kama tunajumulisha hii mashiku yote, Maintenant, ta femme et tes enfants, batoto yako na bibi yako, tu leur donnais combien? unaanza wapachaka makuta ngapi ya kutoa? Ça fait combien? Na inakuwa ngapi? Oh, je voudrais que quelqu'un qui connaît Dieu, Mimi napenda ule muntu anamjua Mungu, qui aime Dieu, ule anamupenda Mungu, qui aime la maison de Dieu. ule anapenda nyumba ya Mungu. Pour la bénédiction, il n'y a pas de prière. Juu ya baraka hakuna malombi, C'est l'action. ni kusema ni tendo. Moi, je prends 2 minutes dans la prière. Mimi nabeba tu dakika 2 ndani ya malombi. Inclinons-nous dans la prière.